Bonjour, stagiaires. Bonjour à tous. On va voir avec vous dans cette vidéo une séquence du budget. Cette séquence s'intitule la gestion de la trésorerie. La trésorerie est l'ensemble des moyens de financement liquide dont dispose une entreprise afin de faire face au déroulement de son cycle d'exploitation. Je recommence. La trésorerie est l'ensemble des moyens de financement liquide dont dispose afin de faire au déroulement de ce cycle. إذن هي مجموعة ديال les moyens de financement liquide اللي كتكون اللي عند l'entreprise باش faire au déroulement, le déroulement de ce cycle. La trésorerie d'une entreprise à un moment donné est égale à la différence entre les encaissements et décaissements à court terme. Et dans la trésorerie, à court terme est égale à la différence entre les encaissements et décaissements. Maintenant, une bonne gestion de trésorerie consiste à assurer la solvabilité de l'entreprise au moins de coûts. Cela signifie que l'entreprise doit être en mesure d'honorer ses échéances financières à tout moment en maintenant une encaisse minimum. Je recommence. Une bonne gestion de la trésorerie consiste à assurer la solvabilité de l'entreprise au moins de coûts. Ça veut dire que l'entreprise doit être en mesure d'honorer ses échéances financières à tout moment en maintenant une encaisse minimum. Par ailleurs, l'entreprise doit chercher à minimiser les coûts des crédits de trésorerie auxquels il peut faire appel ou au contraire maximiser le rendement des placements de ses excédents de trésorerie éventuels. Par ailleurs, l'entreprise doit chercher à minimiser le coût des crédits de trésorerie. Ça veut dire, s'il va faire un crédit, il doit être avec un minimum de coût. Ça veut dire avec un taux d'intérêt bas. Ou au contraire, s'il y a un excédent, il faut le maximiser pour qu'il va avoir un rendement des placements. La gestion de la trésorerie consiste donc à assurer l'équilibre entre la solvabilité et la rentabilité. Consiste donc à assurer l'équilibre entre quoi? Entre la solvabilité et la rentabilité de l'entreprise. Ainsi, la gestion de la trésorerie a pour but premier de prévenir la cessation de paiement, ce qui oblige à maintenir un certain niveau de trésorerie pour parier le risque de liquidité ou d'insolvabilité. Je recommence. Ça veut dire quoi? La gestion de la trésorerie a pour but premier de prévenir la cessation de paiement, ce qui oblige à maintenir un certain niveau de trésorerie pour pallier le risque de liquidité ou d'insolvabilité. Dans le même temps, il permet d'améliorer sa rentabilité par bon placement, financement de ses disponibilités oisives ou par la recherche de moyens de financement à court terme. Ça veut dire quoi? Assurer l'équilibre entre la solvabilité et la rentabilité. Ça veut dire qu'il va chercher à minimiser le coût du crédit et au contraire à maximiser le rendement à ses excédents de trésorerie éventuels. Et dans la réalisation des objectifs d'une bonne gestion de trésorerie, suppose la conjonction de deux types, qui est une action interne ou qui est une action externe. Action interne concerne la prévision des flux monétaires et le choix des moyens de couverture du déséquilibre éventuel entre les entrées et les sorties de fonds, ainsi que le contrôle de la trésorerie. Action interne concernant la prévision des flux monétaires, décaissement-encaissement, et le choix des moyens de couverture du déséquilibre éventuel entre les entrées et les sorties de fonds, ainsi que le contrôle de la trésorerie. Action interne vise essentiellement à assurer les meilleures conditions de négociation des facilités bancaires, des conditions de règlement des clients et de paiement du fournisseur. Ça veut dire qu'il faut
minimiser le coût du crédit de trésorerie auquel il peut faire appel, ou au contraire, maximiser le rendement des placements de l'excédent de trésorerie éventuel. La gestion de trésorerie peut être traitée de 2 points, processus de gestion de la trésorerie et le budget de trésorerie. Ce sont 2 grands axes de cette séquence. Maintenant, on va entamer le processus de gestion de la trésorerie. La gestion de la trésorerie est l'ensemble des mécanismes, qui permettent à une entreprise de prévoir et de gérer les flux, d'anticiper et de prévenir les risques financiers, de négocier et de contrôler les opérations bancaires, de placer les excédents et surtout d'assurer sa stabilité et la rentabilité comme on l'a vu déjà dans l'introduction. Je peux commencer que la gestion des trésoreries هي مجموعة الميكانيزم اللي كتخلي l'entreprise تبريفوار وتجير les flux وتanticiper et prévenir les risques ou de négocier ou de contrôler les opérations bancaires ou de placer les excédents ou d'assurer la rentabilité et la sécurité. Et dans le processus de la gestion de la trésorerie passe par 3 étapes. La première, la prévision, les ajustements, le contrôle. Je recommence. Le processus de la gestion de la trésorerie passe par 3 étapes. La prévision, les ajustements, le contrôle de la trésorerie. La prévision. La gestion de la trésorerie implique de disposer d'outils de gestion prévisionnelle afin de mesurer de manière précise le besoin de financement immédiat et le futur de l'entreprise. Il y a le processus, l'étape première, il y a le processus de la gestion il y a la prévision. Et dans la gestion de la trésorerie implique de disposer d'outils, il connaît des outils de gestion prévisionnelle pour mesurer d'une manière efficace, d'une manière précise, le besoin de financement immédiat et futur de l'entreprise. Les prévisions de trésorerie annuelle avec un découpage mensuel sont le résultat des différents budgets. Ils permettent ensuite de faire le compte de résultats prévisionnels et le bilan prévisionnel. La qualité des décisions à prendre en matière de gestion de la trésorerie dépend en grande partie de la qualité du système d'information en place. La comptabilité générale, analytique, le budget, etc. La qualité de la prévision tributaire de la formation de base sur laquelle elle est bâtie. Lorsque la qualité de l'information comptable ou des séries statistiques élaborées est faible, la prévision peut être établie avec un degré de précision satisfait. Je recommence cette étape. Et dans la gestion de la trésorerie implique de disposer d'outils de gestion prévisionnelle afin de mesurer de manière précise le besoin de financement immédiat et efficace. Les prévisions de la trésorerie avec un découpage mensuel dans la résultante des différents budgets. Ils permettent ensuite d'établir le CPC prévisionnel et un bilan prévisionnel. La qualité des décisions en plan de manière de gestion de trésorerie dépend en grande partie de la qualité du système d'information en place. On a l'information de comptabilité générale, analytique, le budget, etc. La qualité de la prévision tributaire de la formation de base sur laquelle il est bâti. Lorsque la qualité d'information comptable ou des séries statistiques élaborées est faible, les prévisions peuvent être établies avec un degré de précision satisfait. On a maintenant la deuxième étape, ça veut dire les ajustements. Après l'établissement des prévisions, l'entreprise doit réaliser les changements nécessaires sur la trésorerie prévisionnelle. On distingue 2 cas. Excédent de trésorerie, encaissement supérieur à décaissement. Dans cette hypothèse, l'entreprise devra envisager soit le placement à court terme de disponibilité oisive ou encore le paiement anticipé de ses dettes, soit la réalisation d'investissements de manière à rentabiliser les fonds disponibles. Excédent de trésorerie. إلا كانت عندنا l'excédent de trésorerie في هذه الحالة l'entreprise خصها تحط فلوس à court terme de ses dispositifs ou encore le paiement de ses dettes
soit la réalisation d'investissement de manière à rentabiliser le contrat. اللي كيكون عندها الفلوس اما تخلص الديون ديالها ولا تحط الفلوس في البنك اكو ثاني باش تكون عندها واحد كونترول واحد ريفوني ولا تستغرق الانفستيسمون. ولكن إلا كان عندها ديفيسيت ça veut dire encaissement inférieur. Dans ce cas-là, on devra envisager soit la demande de concours bancaire de trésorerie, soit les délais de règlement des clients et des délais de paiement des fournisseurs, soit encore l'augmentation de la rétention des stocks. Et dans le cas, تكون عندنا le contrôle. Le contrôle de la trésorerie a pour but de contrôler les prévisions des encaissements et décaissements des concours bancaires nécessaires aux déplacements financiers effectués avec les réalisations. Et dans le contrôle a pour but de confronter les prévisions avec les encaissements et décaissements ou des concours nécessaires aux déplacements financiers effectués avec les réalisations. نشوف les prévisions pour la réalisation ونشوف واش كاين décalage ونحاول نكون rigide. هادو هي la prévision هي le processus de la gestion de la trésorerie اللي فيها ثلاثة المراحل. فيها la prévision, les ajustements, le contrôle. نشوفوا deuxième partie comme déjà indiqué, c'est le budget de trésorerie. Le budget de trésorerie est un état qui indique mois par mois les recettes, encaissements et décaissements prévisionnels de l'entreprise. Un état qui indique mois par mois les recettes et les dépenses, ça veut dire encaissement et décaissement de l'entreprise, ainsi que le montant des besoins de trésorerie, soit déficit, soit l'excédent. C'est un instrument principal de prévision financière. Le budget de trésorerie est l'instrument principal de prévision financière à court terme. Il permet d'établir les prévisions des flux financiers et d'envisager les ajustements nécessaires pour combler les investissements ou pour placer les excédents de trésorerie. Le budget de trésorerie comprend généralement trois parties: le budget des encaissements, le budget des décaissements et le plan de trésorerie. Et dans le budget des encaissements, les encaissements sont classés en deux grades: les encaissements sur opérations d'exploitation et les opérations sur opérations hors exploitation. Les encaissements sur opérations d'exploitation sont essentiellement constitués par les recettes des ventes, les recouvrements des créances clients, les remboursements des intérêts et prêts, les encaissements des subventions d'exploitation. Les encaissements sur opérations d'exploitation فيها les recettes des ventes, les recouvrements des créances clients, les remboursements des intérêts de prêt, les encaissements des subventions d'exploitation. بينما les encaissements sur opérations hors exploitation, ils sont essentiellement فيها les produits de cession des immobilisations, les souscriptions de nouveaux emprunts, augmentation de capital, les remboursements des plans, les encaissements des subventions d'équilibre, enfin les encaissements des subventions d'investissement. نشوفوا le budget de décaissement. إلا كانت لي بيجي دونكيسمون كتقسم الأوبيراسيون ديكسبلوطاسيون أوبيراسيون أور إكسبلوطاسيون، حتى لو بيجي دي ديكيسمون كتقسم الأوبيراسيون ديكسبلوطاسيون et أوبيراسيون أور إكسبلوطاسيون. إذن les décaissements sur opérations d'exploitation, ils sont constitués par les dépenses des achats, les règlements des dettes fournisseurs, les règlements des dettes relatifs aux autres charges externes, les règlements de la TVA due, le remboursement des charges sociales, le paiement des impôts, taxes et assimilés, le paiement des intérêts des emprunts et dettes. بينما les décaissements sur opérations hors exploitation, ils constituent par les acquisitions des immobilisations, les paiements de l'impôt sur les sociétés, les règlements des acomptes sur le regard de l'IS, le remboursement des dividendes, les remboursements des emprunts et des diminutions de capital, les règlements et amendes et pénalités, et enfin l'octroi de nouveaux prêts de subvention. Et dans les acquisitions des immobilisations, le paiement de l'impôt sur l'IS, les 4 شهر 3,
لي ريغلومون دي زاكونت اللي كاينه 4 كاينه في شهر 3 و6 و9 و12 ولو ريكا دو لياس اللي كنديروها في شهر 3 ولو رومبورسمون دي ديفيدوند على حساب لي دوني دي زيكزيسيس ولو رومبورسمون دي زامبرا. خصنا شي شويه د الماتيماتيك فينونسيير ونفهموا كيفاش كنقولوا بان لا نويت ايتيكال لامورتيسمون بلس لي زانتيري ولا ديمينيسيون دي كابيتال راك تشوفوها ولي ريغلومون دي زامون ايبانال ولا دو نوفو بري. بينما dépenses des achats ou des dettes fournisseurs, les règlements relatifs aux charges externes ou la TVA due الحساب واش منسيال ولا تريمستريال. وخصك هنا تفهم اين ريجيم كتخدم لونتربريز، واش ريجيم دونكيسمون ولا ريجيم دو ديبي بور TVA فاكتوري و TVA يعني TVA récupérable. Ça veut dire le paiement effectif. شوفوا la trésorerie. Le plan de trésorerie ou la situation prévisionnelle de la trésorerie est un document de synthèse qui récapture les encaissements et décaissements, ainsi le contenu du solde initial de trésorerie. Le plan permet de calculer le solde de la fin de chaque période qui peut être négatif ou positif. Pour assurer la gestion, pour assurer la gestion optimale de la trésorerie, l'entreprise doit envisager des solutions destinées à l'équilibre, soit par le recours au concours bancaire en cas de solde négatif, soit par le recours au placement rentable en cas de solde négatif. Je recommence. Le plan de trésorerie où la situation prévisionnelle de trésorerie est un document de synthèse qui récapitule les encaissements et les décaissements prévisionnels de l'entreprise. Ainsi, compte tenu du solde initial de trésorerie, le plan de trésorerie permet de calculer le solde de fin de chaque période qui peut être négatif ou positif. Pour assurer une gestion optimale de trésorerie, l'entreprise doit envisager des solutions destinées soit à le recours au concours bancaire, soit en cas de solde négatif, soit par le recours au placement rentable en cas de solde positif. Maintenant, pour comprendre, on va entamer un exemple. Il faut lire bien. Je vous laisse de lire un peu. Lisez là. Lisez là.
Voilà, je peux ici pour expliquer. Le bilan de la société Sopra au 31 12 2018 se présente comme suit. On a actifs immobilisés 950 000, stock de marchandises 120 000, clients et comptes rattachés 120. Il y a un petit information encaissée, ça veut dire 180 نقسموا على 3 ندخلوها في جانفيي ندخلوها في فيفريي ولو غاي ça veut dire مارس هو الثلث. On a autre débiteur, ça veut dire il concerne la TVA récupération charge. On a plusieurs informations, on a les emprunts, etc. Il y a 8 informations. On a total, et then on a encore les prévisions. Et les prévisions hors taxes, on a vente de marchandises, on a achat, on a ici. On a ici les salaires, les charges sociales, les subventions d'exploitation. On a d'autres informations. Les clients paient, ça veut dire les qui يخلصوا 40% au comptant. Ça veut dire الشهر اللي كنبيعوا كيخلصونا 40% و25 شهر الموالي و60 يوم البقية. Ça veut dire كتجي 35% بقى. إذا les fournisseurs sont payés à 60 au comptant. Le reste en 30 jours, les autres charges sont payables au comptant, les durs de l'exercice est 80, la TVA selon le régime des encaissements, l'amortissement annuel est 200, le stock final de marchandises 60%. Et donc, on va pour vous. إذا أول حاجة كنسحبوا بحال اللي قلنا كيكون كنسحبوا البيدجي دي فونت d'un différent ventes. Le budget de vente, on a un tracé. باش تراسيو عندنا جانفي فيفري مارس عندنا 3 شهور. إذا كنتراسيو واحد طابلو مهما عندنا 3 شهور كنزيدو 3. إذا دايما ها 1 ها 2 3 1 2 3 دائما عندنا 3 شهور 6 عندنا 4 شهور 7 كنزيدو 3 غنشوفو اش كنديرو. إذا مهما عندنا جانفي عندنا فيفريي عندنا هنايا مارج. Voilà. Et donc on a ici, je peux ajouter le reste. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encaissés le janvier ou le février ou la mars. إذا إكسي توتال. دائما هادي وهنايا كنديرو par exemple je peux écrire élément. إذا أول حاجة كنديرو لي كريونس يعني هذاك الكليون. إذا كريونس جو بو إذا كليون نشوفو باش تفهمو نشوفو الكليون شحال عندنا في البيلان 180,000 وقلنا دخلنا ثلث. إذا اش كنديرو؟ إذا كنديرو 180 عقلو عليها 180 كنديرو بأن 180 كتجي 60 وكتجي 60 تجي 60. فوالا. إذا ما عندنا لو غيس والو. إذا كنديرو نجيبو ونجيبو الفونت خصها دائما تو طاكس كومبليس ونشوفو ليكزيرسيس. نديرو هنايا جانفيي لأن عندنا 3 شهور جانفيي في فيفريي ونصاحبو مارس.
هنا فوالا ونقراو ليكزيرسيس ونشوفو شحال فوند. اذا الفوند عندنا 200 و240 و180 ولكن اور طاكس. الطيبيه عندنا 20%، اذا كنضربوا هاد اور طاكس 1.2، نديروا 200 في 1.2 ونديروا 240 في 1.2 ونديروا 280 في 1.2 ونصاحبوا الكالكول. فوالا إذا 200، إذا أجي الأولى 240 وأجي الثانية 288 وأجي الثالثة 3 0. ونشوفو في لانفورماسيون كومبليمونتير شنو عندنا لي كليون، يعني كنبيعو للكليون الفونت شحال قالك 40% و25%. صافي 240 اللي خرجتنا نضربوها في 40 نحطوها في جونفيي، و25 ونضربو 240 في 25 ونحطوها في فيفريي، والباقيه نحطوها في مارس. بالنسبه لفيفريي خرجتنا 288 غنضربوها فين في 40 ونحطوها في فيفريي، ونضربوها عاوتاني 288 في 25% ونحطوها في مارس، والبقيه اللي شافتنا نحطوها في لو غيست. بينما في مارس اللي خرجتنا 336 غنضربوها في 40 ونحطوها في مارس، والبقيه كامله غنحطوها في لو غيست. اذا نديروا الكالكول وغتلقاو الارقام هادو. غنلقاو 96 غتلقاو 60 غتلقاو 84. بالنسبة لهادي غتلقى 115 200 وغتلقى 72 والبقية تجي 100 و800. بالنسبة لهادي غنلقاو 134. بالنسبة للبقية كاملة غتلقى 201 و600. إذا نحسبو توتال ديال التوتال غنجمعو هادي غتلقى 156 هي، وغتلقى 235 و200 وتلقى 350 و400. ومشي تلقى هنايا 302 و400. إذا اش كنديرو دائما ردوا البال، كنديرو هنا طيبية عقلوا عليها. إذا هنا خصنا نشوفو واش ريجيم دونكيسمون ولا ريجيم، غنشوفو ليكزيرسيس ونقراو بأن هي كاينة هي ريجيم دونكيسمون. ملي كتكون ريجيم دونكيسمون غتعقلوا عليها، كنجيبو هاد 156 ونقسموها على 1.2 ونضربوها في 20 كتجي 26,000. 235 و200 نقسموها على 1.2 كتجي 39,200. إذا 350 و400 قسمة على 1.2 ضربة كتجي 58,400. حتى هادي كنديروها في ريجيم دونكيسمون. إذا كتخرج لنا توجور 302 و400 قسمة على 1 كتجي 50,400. غنعطيو بعض المعلومات على هادي عقلوا عليها باش إلا بقى لكم شي حاجة. إذا هنايا مهما كاينة الفوند، إذا نديرو الفوند دو مارشانديز. وفين كتكون الفوند دو مارشانديز كتفهموها سي بي سي هي هو، وكنديرو تساوي. إذا سي بي سي كتساوي اش كنديرو؟ كنجمعو اللي عندنا فاين في البريفيزيون
في البريفيزيون غتقراو البريفيزيون راه حنا عملناها 200 باش ضربنا في واحد كتخرج 240,000 ونزيدو عليها 288 كانت عندنا 240 لان كتكون اور طاكس 240 وكنزيدو عليها 800 خرجت لنا 336 كانت عندنا 280,000 تساوي 720,000 فوالا فوندو مارشانديز. اذا عندنا شرطنا شي حاجه ما شديتيناش الفلوس عليها، اش كنديرو هي كتكون في البيلان كليون اي كونت لا شي طاشي فين تكون كتشوفوها في البيلان. إذا هي هذه عقلوا عليها، هذه كتجي هنا، إذا كتجي 302 400 فوالا. نشوفو أبري تبيا فاكتوري تبيا فاكتوري غنعطيوها للدولة. إذا كتكون إيطا بلاتي إيطا كريديتور لأن خصها تعطي الدولة ديت. فين تكون توجور في البيلون وكنحطوها 50,400 فوالا. قلنا تيرميني بور سا. دابا نشوفو سو بودجي، قلنا سو بودجي دي زوت كيسمون. إذا نشوفو ليكزيسيس أي حاجة ماشي اليوم ونشوفو ماشي طيبية ونشوفو أوت ديبيتور راه كاينة 66,000 اللي عندها النمرة 3 عاوتاني 13,000 في جونفي و20,000 في مارس و لو ريست غنجيوها هي. إذا 13 و20 كتجي 33، إذا بقى 33 لو ريست. إذا الآخرين ما عندنا حتى شي حاجة دخلنا، ولكن ماشي نقراو ليكزيسيس لي زانفورماسيون ونشوفو شنو عندنا. إذا لي سوبونسيون ديكسبلوطاسيون 25,000 فوقاش تانكيسات في مارس. إذا هادو اللي عندنا. إذا نديرو في اتونسيون. إذا دايما 3 نزيدو 3 نزيدو 3 ما قلنا والو التالية ونديرو هنايا لو ريست. إذا هادي كتبقى لا ميم باش تعلمو تحطو تاسيميلي ساهل نديرو هكا. إذا غنديرو اش قلنا أوت ديبيتور. إذا وعندنا سوبونسيون d'exploitation. Voilà. إذا قلنا بأن 66,000 هذه عقلنا عليها.
إذا ترجعوا لاخر ليكزيسيس ونلقاو بأن قال لك 13 جونفيي وفي مارس 20000 ولو غيس. إذا 96 ناقص 13 ناقص 20 تجي 33000. وقلنا بأن السبونسيون ديكسبلوطاسيون 25000 وشديناها في مارس 25000 وإذا لو غيس ما عندناش. إذا التوتال نديرو 13 ونديرو بأن 45000 ونقولو 33000. فوالا المعلومات اللي نصيبوها بأن subvention d'exploitation ونشوفو CPC شحال subvention d'exploitation عندنا 25000. autre débiteur شحال عندنا في لو غيس 33000 و اوتر ديبيتور كتكون في البيلان نديروها باش تعقلوا عليها في البيلان. فوالا نشوف سو بيدجي des achats. نرساو الطابلو 3 6 توجور 3 ونزيدو 3 فوالا. هنايا عوض نديرو كليون نديرو ديت و ني سور. عقلوا عليها هادو سو سون اسيميلي. وعوض نديرو فونت نديرو توجور اشا تو تاكس كومبريس ونديرو الشهر اللي عندنا جونفيي ونديرو في ففريي ونديرو مارس. ونديرو شحال الفلوس تيت فورنيسور. إذا 144 النمرة 5 50 25 و 25 50 في الشهر الأول جونفيي و 25 و لو غيس كتبقى لنا 25 وشحال عندنا 144. إذا نديرو 144 وفي جونفيي قلنا 50% كتجي هي 72000 25% في الشهر فيفريي والبقية كتبقى 25 دائما 36. دابا نشوفو في جونفيي غنقراو لي بريفيزيون ونشوفو اور طاكس راه عطيه لنا ونضربو في 1.2 90 في 1.2 و 100 في 1.2 و 120 في 1.2 ونكتبو الأعداد.
إذا شحال كتجينا 90 كتجي هي 108 و100 كتجينا هي 120,000 والأخرى كتجينا 144,000. غنشوفو جانفيي مشينا نقولو لي فورنيسور باي 60% والبقية الشهر الموالي، إذا 60% و 40%. إذا 108 في جانفيي ضربها في 60% كتجي 64,800 وماشي نضربوها في البقية 60 كتجي 40 43,200. بينما 120 نضربها في 60 كتجي 72,000 والباقية في شهر مارس كتجي 48. بينما 144 في 60 كتجي 86,400. وإذا البقية كتجي 57,600. كنجمعو الطوطال، إذا 72 و 64 كتجي 136,800 والبقية كتجي 151,200 والأخرى كتجي 170,400 والأخرى كتجي 57,600. نشوفو الطيفية سميتها هنا الطيفية ريكوبيرابل. وكنشوفو وكنقسمو دائما 1.2 139,800 نقسم على 1.2 ضربها في 20 كتجي 22,800 وهادي قسم على 1.2 كتجي 25,200 وهادي 170,400 قسم على 1 كتجي 28,400 وهادي 57,600 قسم على 1 كتجي 9,600. فوالا قلنا تيرميني. غنعطيو المعلومات. كاينه اشا دو مارشانديز ودايما سي بي سي كنجمعو لي زاشا اور طاكس اللي عقل عليها وشوفوها نتوما غتلقى 90,000 و100,000 ونزيدو عليها 120,000 وكنشوفو شحال كتسوى 240 كتجي 310,000. فوالا إذا غنشوفو الأخرى كليون. هادي فورنيسور كونت راتاشي هي 57,600. هادي كتنزل 57,600 والأخرى إذا كانت الأخرى في لي فونت إيطا كريديتور هادي غتكون إيطا عقلو عليها ديبيتور. إيطا ديبيتور شحال كتجي 9,600. فوالا قلنا تيرميني بور لو سو بيدجي داشا. مانتنون غنشوفو بحال اللي قلنا في الكور سو بيدجي دي زوط
نشوفو الطابلو نصاوبو فيه 3 و3 ونحبسو ونجيبو هادي نشوفو اي حاجه اللي غنخرجوها غنشوفو لا كلاس 4 ونشوفو اذا بلا فورنيسور بلا ايطا. عندنا اول حاجه اورغانيز سوسيو وعندنا نشوفو 8. اذا عندنا 8 هي الديفيدوند، هو ديفيدوند 8 ديفيدوند وكونت كورون داسوسي. اذا ديفيدوند وكونت كورون داسوسي نديرو هادو بعدا وعاد نزيدو تعلموا غير بشويه. اذا نديروه اذا نديرو سيساع ونديرو هنا اورغانيزم سو. عندنا ديفيدوند هنا كونت كورون هما هنا. اذا غنشوفو لي زورغانيزم سوسيو وشنو قالنا. لي زورغانيزم سوسيو عندنا 10000 واش قالنا رقم 6 جونفي. اذا 10000 شهر 6 وشهر 6 بلا ما ندخلو شهر واحد 10000. نشوفو ديفيدوند 8 قلنا 8 35 ابي ان مارس. اذا 35 وكونت كورون 15 جونفي والبقيه. اذا نشوفو شحال عندنا 80. انا نديروها باش تشوفو. شحال ديفيدوند 35 35 والطوطال ديال 88. اذا كتجي 45. اش قلنا 35 كدا في مارس 35 في مارس و45 قلنا 15 والبقيه في لو غيس لان ما كاين لا في مارس ولا في والو. اذا بقى 30000. فوالا قلنا تيرميني بور. نشوفو لي رونسيلمون الاخرين شحال عطينا لي زوت شارج اكسترن حتى هما اور تاكس. وقال لك لي زوت شارج اكسترن ها هي لي زوت شارج سون بيي كونطون. اذا نحاولوا ندو تاكس وكل شهر نخلصو في شهرو. اوت شارج اكسترن ونعملو تو تاكس كومبليس. ضربنا اوتشارج اكسترن 15 كتجي 18 والاخرين نضربوها في 1.2 كتخرج 21,600 21,600
والأخرى يعني ما عندنا لا كريدي 21,600 كتجي 20 كتجي 24,000 وتشارج اكسترن. نشوفو اش كاين في لي شارج. السالير و20% او كونطون لو موا سويفون. إذا نقول تشارج اكسترن عندنا السالير كل شهر عندنا قالك 30,000 30,000 charge sociale 20%. إذا هذه شهر جونفي غنخلصوها حتى لو موا سويفون يعني فيفري 20% كتجي 6000 وشهر فيفري غتخلص في مارس 6000 والاخرى غتخلص لو ريست. فوالا نشوفو لي زوط انفورماسيون. إذا أونكيسي ديالنا الطبيعة ما كنديروهاشي. أونكيسي ديالنا اون انويتي 500 رمبوسي ماي إذا ما نديروهاش ما عندناش. إذا 4 ما نديروهاش و5 ديالنا و6 ديالنا و7 هي الطفية ولو ريليكا دو لياس 12 و 30 هي 52 هي 42. إذا ريليكا 8000. إذا رقم 7 الطفية ما نديروهاش والطفية فاكتورة ما نديروهاش وريليكا دو لياس نديروها. عندنا 30 زائد 12 هي 42 و7 فيها 7 فيها 50 و 42 كتبقى لنا 8000. إذا نديرو ريليكا دو لياس إذا روليكا فوقاش كتخلص. إذا مارس 8000 نقدرو نديرو هنايا تعطيونا نديرو بأن 8000. فوالا روليكا دو لياس. نشوفو شنو عندنا. إذا صغرنا روليكا دو لياس إذا 35 ديالناها إذا ما نديروهاش صافي سالينا. لي زوج شارج سالير لي سوبونسيون ديالناها أوت بونسيون. إذا لو ستوك هنا ما درناهاش. إذا لياس تاع منود كتساوي 80 غنقسموها على 4 كتساوي 20. إذا لي زاكونت إذا لي زاكونت عندنا 80 غنقسموها على 4 كتجي شهر مارس 20 ولكن الأخرى تخلص شهر 9 والأخرى 9 والأخرى 12. إذا ملي كنديرو هنا شهر إذا كتبقى لنا كنسالو شهر. إذا دابا نديرو سالينا نديرو الطو ديالنا كلشي ما باقي لا ديكيسمون ما باقي والو. غنجمعو هادو كتساوي نجمعوهم كتساوي 73,000. إذا نجمعو هادي كتساوي 57,600 نجمعو هادي كتساوي 123,000 وهادي ما نجمعوهاش. إذا نشوفو الحاجة اللي فيها الطيفية وسميتها ريكوبيرابل. الحاجة اللي فيها هي اوت شارج اكسترن كاينة هادي. إذا هادي
كنقسمو على 1.2 ونضربوها في 20. 18 قسمة على 1.2 كتجي 3000. 21 قسمة على 1.2 كتجي 3600. و 24 غنقسمها على 1.2 كتساوي 4000. إذا غنعطيو بعض المعلومات. شارج اكسترن وجمعها اور طاكس. إذا 3000 لا 15000 زائد، شوف اوتو شارج اكسترن غتلقى اور طاكس 15 زائد 18 زائد 20. أنا نكتبها باش نعقل عليها. ها 15 زائد 18 20. 15 زائد 18 كتساوي 53,000 درهم. إذا هذه المعلومات أوت شارج اكسترن فين كنديروها في سي بي سي. نشوفو الشارج دو بيرسونيل. الشارج دو بيرسونيل شنو خلصنا 30,000 و 36. إذا دو بيرسونيل ما كاين لا طبيعة لا والو هنايا. إذا خلصنا 3000 بلاتي تنديرو إيكال، سمحولي، ونضربوها في 3 لأن تشهر، ونزيدو عليها 600 في 3 ديال لي شارج سوسيال. إذا شحال كتساوي؟ إذا 3000 كتجي 108,000. غنديرو شارج دو بيرسونيل وكاينة أورغانيزم سوسيو. إذا شاطت هنا واحد فلوغيس نشوفلوها أورغانيزم اللي كتكون في لو بيلون، راه نتوما فاهمينها. أورغانيزم سوسيو فلوغيس سوسيو وكتساوي 6000. فوالا. إذا أكونت اللي خصنا نخلصوها. إذا إيطا، إذا ما خصناش نخلصوها لأن كنسالو هاد الدولة عطيناها عيد التسويق. إذا ما تكونش كريديتور، غتكون ديبيتور. عقلو عليها لي زاكونت غتكون إيطا ديبيتور. إذا شحال بقات؟ لأن مهما خلصنا وحدة راه باقي كنسالو إيجار 6 لأن كنديرو 3 شهور. اونفان عندنا واحد 30 ديال ديال الكونت كورون سميتها اسوسيي. توجور حنا نخلصوها غتكون كريديتور. إذا اسوسيي كريديتور غتكون 30,000. فوالا. قلنا terminé pour le budget. Et bien maintenant, on va entamer le sous-budget de TVA. Toujours 3 mois وجوج ما بقى غير 5 لأن ما كنديروش لو ريست وكنديرو فوالا. إذا فوالا. Donc, إذا نديرو 4.
نديرو جونفي، نديرو فيفريي، ونديرو مارس. إذا نشوفو TVA فاكتوري، نشوفو TVA فاكتوري، نشوفو ننقلوها نهار TVA فاكتوري، ها هما ديال كل شهر بالضبط، ننقلوها هنايا فوتوكوبي، كنجمعو نعقلو عليها هما، وكنشوفو أول حاجة كنشوفو TVA récupérable sur achat. دي ماشي surcharge sur achat، وكنتنقلو بالشهور. Pardon, je recommence ça. إذا نشوفو TVA، إذا عندنا نشوفو الطابلو دي زونكيسمون نلقاو 26,000، وفي فيفريي نلقاو 39,200، ومارس نلقاو 58,400. بينما في لي زاشا ملي ماشي نشوفو لي زاشا نلقاو 22,800 الطابلو ديال لو بيدجي دي زاشا، ماشي نلقاو 25,200 فيفوار، وبالنسبة لمارس ماشي نلقاو 28,400. بينما نشوفو سور اوت شارج هي قبل فوق، هي في الباج، هي غنقلوها نلقاو 3000، نلقاو 10,400، وماشي نلقاو 26,000. إذا غنخرجو، إذا TVA دو إذا أكويتك TVA دو هي TVA فاكتوري موان TVA ريكوبيرا موان TVA ريكوبيرا، مكاينش لي زيموبيليزاسيون، ماشي نلقاو هنا 200، وماشي نلقاو هنا 10,400، وماشي نلقاو هنا 26,000. إذا règlement de TVA في le mois suivant، le règlement du TVA. إذا هنايا ماشي تجي 200، ماشي نديرو هنا 200، ونديرو هنايا 1,400. بينما هذه تكون في لو ريست، سمحولي أنا هنا إذا نعقلو عليها 26,000 تكون في لو ريست. وبالنسبة لشهر ديسمبر غنقراو لانفورماسيون، نلقاو ليكزيرسيس TVA دو رقم 7 هي 12,000. إذا 12,000 ديال ديسمبر غتخلص في جانفي. إذا داك لو ريست 26,000 غتكون خصنا نخلصوها، غتكون إيطا كريديتور.
فوالا شحال تكون 26,000. في اتونسيون 26,000. دابا اون فا نديرو ريكابتوراسيون اللي سميناها البيدجي دو تريزوري. janvier. Donc, solde initial. Solde initial. نشوفوا البيلان. إذا 70 ناقص 16 كدير 54. إذا نديرو 54,000. نديرو بار موا ونشوفو انكيسمون. شنو دخلنا الفونت ودخلنا اوت انكيسمون. نمشيو للفونت ونشوفو التوتال اوت انكيسمون ونمشي نلقاو هادشي اوت. الفونت نلقاو بأن دخلنا في شهر جونفي شوفوا 156 ودخلنا الأخرى أي 13,000. إذا نصاحبو التوتال ديال لي زونكيسمون. توتال ديال انكيسمون إذا غنلقاو 169,000. نمشيو نشوفو الديكيسمون ونشوفو شنو الديكيسمون. عندنا 10 وعندنا اوت شارج TVA دو. أشا عندنا 136,800 وأوت شارج 73,000 والتيفيا دو راه قلناها 12,000 ونصاحبو توتال ديكيسمون. إذا الديكيسمون 221,800. Enfin نديرو الصوت فينال. إذا أكواتيكال هو الصوت إنيسيال زائد انكيسمون ناقص ديكيسمون كتساوي 1200. إذا 1200 هو الصوت إنيسيال ديال فيفريي. إذا نشوفو شحال عندنا. قلنا 235 و200 والأخرى ما عندنا والو. إذا التوتال كتساوي 235 و200. إذا بالنسبة 151 و200 و73 57 و600. إذا والأخرى كتساوي 200. إذا نصاحبو التوتال كتساوي 209,000. إذا شحال كتساوي بلوس موان 27,400. إذا الصوت كتساوي 27,400 هو إنيسيال ديال مارس. نشوفو شحال دخلنا 350,400 و اوت انكيسمون 45,000 دابري
لي دوني ديال الطابلو. اذا كنريكابتوري كتساوي 395 و 400. اذا نمشيو ندخلوها 170 400 ندخلو 123,000 وشحال 210,400. إذا نصاحبو توتاليزاسيون 303 800 303 و 800. إذا نصاحبو التوتال دي زانكيسمون. إذا 119,000. إذا هنايا كنستنتجو بأن التريزوري اكتيف كتساوي 119,000. إذا l'entreprise devra envisager soit le placement en coûtant de cet excédent ou encore le paiement anticipé de ces dettes, soit la réalisation d'intérêts afin de rentabiliser les fonds propres. بحال اللي قلنا في الكود هاد 119,000 اللي عندنا l'excédent إما تحطها في لي بلاسمون ان كوتان ولا تسحبوا le paiement anticipé de ces dettes, soit la réalisation d'investissements afin de rentabiliser les fonds propres. إذا l'entreprise devra envisager soit le placement à côté de cet excédent ou encore le paiement anticipé de ces dettes, soit la réalisation d'investissement enfin rentabiliser les fonds. Voilà, nous avons terminé cet exercice. Merci de votre attention. Jusqu'à la prochaine vidéo.